Hi there. Friday afternoon, just around about 1:45. I'm in the Lowveld, South Africa, and it is basically a summer's day. Temperature in my garden is 30 degrees C. So it looks like the winter has packed up and moved north. Nou dit gaan nie so lekker wees vir daai manne in Europa nie, want ek dink hulle gaan 'n bietjie koud kry. Ja, Alberto, as ek maar net Russies kon praat, né? Sou dit nogal lekker wees het vir my. Maar nou ja, hier op hierdie Vrydagmiddag wil ek nou maar ek werk nou daaraan, so julle seker kan sien om beter formaat te kry vir my kanaal. Ek gebruik op hierdie stadium nou maar die YouTube Studio sagteware. So dit beteken ek kan nou nie met julle enige prentjies deel en so op die lives nie. Die sagteware wat ou vir dit gebruik is nogal aan die duurderige kant. En ek moet eers hierdie kanaal kry dat hy vir my 'n bietjie geld maak voordat ek verder geld aan hom gaan spandeer. Ek sit geweldig baie tyd in. It's a lot of time. It takes me around about 90 minutes to 120 minutes to do an episode on the recorded episodes. Now, most of the days I publish 3. So you can imagine that is 6-7 hours. And then I still have to stay on top of the news to make sure that I get the relevant stuff that I like. But as I said many times, I am trying to show the things that the mainstream media don't always show. The things that we wouldn't know about. And for me, I think that is a big reason why many people tend to make almost illogical statements and come to conclusions that is difficult to understand. And it's because they've got that narrow source of information, which is the mainstream media. En ek sit vanoggend en ek luister na 'n kanaal en daar is 'n gesprek met 'n ou wat nou al sy politiek ken, maar hy is die Suid-Afrikaanse politiek wat hy ken, duidelik. En ek kan hom glad nie fouteer op die goed wat hy sê nie. Maar toe maak hy so 'n sydelingse opmerking en stelling oor Putin. Jesem, toe hy dit doen. Toe rys my hare, want die een van die goed wat hy insit, sê hy wragtig, ja, Putin is sieklik. Die fok weet, dit was die stories wat MI6 en die CIA versprei het, en so 'n paar weke terug het die CIA self uitgekom en gesê, hoorie, dit was 'n kakstorie, ons het dit gedoen vir propaganda. Maar hierdie ou verkondig dit asof dit die waarheid is. Ja. Dis is so 'n kind, waar in die wêreld is jy? Wat 'n deel van die aarde is jou blyplekkie? Soos julle weet, ek sit hier net buitekant Nelspruit in die bos en ek het is my interessant om te sien waar die mense oral vandaan kom. Ag nee man, waar is jou dorpie waar jou kabels gesteel het? Nee, dit is 'n helse probleem hierdie kabelsteelery. En julle moet vir my die like knoppie druk asseblief man, want as die likes, dis wat YouTube gebruik om die ding vir meer mense te wys. Die likes, veral met die livestreams, die like is baie belangrik. O, jy's in Centurion, ja.
Ek het baie jare terug in Pretoria gebly. Van die 70's af, ek is van 1970 tot 82 het ek in Pretoria gebly. Michelle, jy sê jy is in Ventersdorp. Ja, ek het daai wêreld baie gery in my jong dae. In elk geval, die goed waarvoor ek oor wil praat vandag, ek gaan op 'n Vrydag, gaan ek met julle net sommer sulke die goedjies noem wat ek sien, en wat my pla, wat ek in elk geval in my opnames meer oor sal sê. En een van die dinge wat ek gisteraand raak gelees het, wat my ontstel het, is, ek het so 'n poster sien waar hulle 3 foto's van 3 meisies het wat doodgeskiet is in die oorlog in die Oekraïne. Hulle was Oekraïense soldate. Now, yes, boys, that is something that really disturbs me, the fact that they are using young women as soldiers on the front lines. And this has got nothing to do with me being, what is a correct word, chauvinistic or something, but in my mind, the front line is not the place for a woman, definitely not. I did a skidmark on the Ukrainian woman, and that is now being taken into the army. And last night I listened to a chat, and the guy mentioned that now pregnancy is not an excuse for those women to be conscripted. What the hell is that? And then another thing that I'll have to talk about it, is this thing around the Queen. Yes, it's sad that she's dead, but something that makes me frown is on Tuesday, Liz Truss was with her, and I saw the pictures and the video of the meeting and so forth. And the Queen was smiling and talking to Truss and all that, and the next moment she's dead. What the fuck is that? Or was that person that we saw with Liz Truss, was that a double? I don't know. I mean, there is lots of rumors about doubles for the Queen and doubles for Biden, but the media don't pay attention to it, and it looks like the sheeple is just swallowing it. So I'm concerned, but something that I'm thinking about, this thing for the Queen, good grief, it's going to cost the British taxpayers a hell of a lot of money, and apparently it's going to cost the British economy billions of pounds. 12 days in 2022. I don't think that is very appropriate. What do you think? It's a mood of a show they're putting up there. Dan hier in Suid-Afrika, die kabelsteelery is 'n wille storie, en dit pla my dat die gemeenskappe nie erger wal gooi teen hierdie kabelstelers nie. Dit is asof die gemeenskappe, hulle sien die ouens steel die kabels en dan ry hulle net verby. En op die einde is dit daai gemeenskap wat sonder krag sit. So daai is ietsie waaroor ek baie dink. En dan hierdie Liz Truss, ek weet nie waar gaan sy met Engeland heen gaan nie. Ek het soveel feeling, daai vrouwens gaan Engeland van die nek af geskiet kry. Maar nou ja, die Engelse het daar gekies. Ek het al genoem. Ek kan nie verstaan dat Europa op hierdie stadium nie besef dat hulle werklik kundige leiers nodig het nie. Mense met besigheidservaring, mense met lewenservaring, kies hulle Truss. Wat kan sy na die tafel toe bring? Net mooi niks. Gisterand het ek met my vrou oor gepraat, toe sê ek kan onthou in my jong dae,
Hoor jy hulle onaardse geraas in die agtergrond? Is dit nou weg? Want dis al wat ek kan dink wat dit kan wees, want my airconditioner is aan. Ek het hom nou afgesit. Sê vir my Alberto of daai geraas nou weg is. Maar moet ook by sê, ek werk met die webcam. Hoor julle 'n getik? Dis weird. Ek kan nie eintlik hier iets sien wat tik nie. Maar soos ek sê, jy weet, ek gebruik nou maar net my gewone webcam. Ek het nou nie 'n fancy kamera hier op nie. 'n wielietjie wat vinnig draai. En nou is daai geluid nou weg. Alright, ek sal moet kyk, dit kan wees dat dit daai webcam van my is wat op die mounting waarop hy staan, dat hy dalk weer galm of iets. Ek sal daarna kyk op die volgende ene. Is dit so dat dit jou so steur dat jy nie kan hoor nie? Ja, jy sien. Ek sal in elk geval beter mikrofoon en sulke goed moet kry, maar soos ek sê, ons moet maar eers hierdie kanaal aan die loop sit, wat hy nou vir my 'n bietjie 'n paar bucks maak, want just like, dis moeilik, ek dink nie, besef julle dat hoe moeilik is dit om jou kanaal op YouTube, soos hulle sê, gemonetize kry. Ek het 1000 subscribers nodig. Dit het ek nodig, voordat ek eers in aanmerking kan kom, en dan het ek 4000 ure views nodig. Nou ek is nou besig om te gaan na die 3000 ure toe, so die views is besig om op te klim, maar die subscribers dis 'n helse probleem hoor. Ek is nog nie eers by 500 nie, en ek moet by 1000 kom, voordat ek in aanmerking kom vir monetization. Baie dankie, ek waardeer enige verwysing wat julle gee. En ja, so ek het nou genoem van die Oekraïense meisies wat doodgeskiet word op die front, en die ding van die koningin se begrafnis wat Engeland 'n kakkies vol geld gaan kos, en dan die kwessie van Listras, ek dink nie daai vrou is bekwam vir Engeland nie. Ja, Alberto. Ek sal kyk of ek 'n plan daarmee kan maak. Die feit van die saak bly, ek leer nou maar met hierdie goed, jy weet, hierdie is nou die 3de keer wat ek live is. En ek gebruik maar die toerusting wat ek het, jy weet, en dit is wat ek het. Ek het goeie toerusting wat ek my opnames mee maak, maar ek wil nie daai kamera koppel aan die livestream nie, want ek het een of ander fancy interface boxie tussenin nodig om dit te doen. En ek is 'n ou wat daarvan hou om dinge relatief eenvoudig te hou, my hele lewe lank. Ek het met my fotografie, toe ek nog kompeteer in beeld, eers ek was 'n kommersiële fotograaf en ek het 'n baie goeie mentor gehad. En hy het altyd vir my gesê, as daai kamera tas van jou so groot is dat jy hom met 2 hande moet dra, dan weet jy nie wat jy doen nie. En so ek het geleer om met die minimum equipment weg te kom. En dit is vir my belangrik, as ek wil nie hierdie
hierdie ding van my met die Briekmerke. Ek het die beligting en green screens en al die kak hier in die stoor, maar ek gaan dit nie opsit nie. Want dan word dit 'n moerse slep. Op hierdie stadium is dit vir my al 'n issue om net regtig te kies wat wil ek vir julle wys. En dan baie kere dan sien ek 'n ding en dan dink ek gaan hom maar delete en so en dan kyk ek weer hom en dan dink ek, "Jesus, maar hierdie is iets wat mense eintlik moet weet." En ja, en dan haal ek hom alweer uit en sit hom weer voor in. Gister het Alberto vir my 'n foto gestuur van 'n kar met 'n carrier agterop, 'n elektriese kar met 'n carrier agterop en op hierdie carrier is 'n generator. En net nou het my die foto gestuur, toe kry ek die ding op ek dink op Twitter. Toe is daar twee foto's, 'n foto van die kar wat ry met die generator agter op die carriertjie en waar hy by die ou se huis staan met die generator wat loop en besig is om die kar te laai. Wat se kak is dit daai? Wat? Ek weet nie, hierdie elektriese voertuie, EVs, that is a nightmare waiting to happen. And the main reason why these fuckers are pushing the people onto the electric vehicles is because they can switch them off remotely. That is the main thing. I see in the Netherlands that the Minister of Agriculture has resigned under pressure from the farmer protests. And I looked at it, and I looked at the message, and I thought to myself, that's good and fine. Now that fucker has resigned. But who the hell is going to come in his place? The Europeans are going to get nowhere unless they buckle down and physically remove that whole political elite. Remove them out of society. I don't care what they do with them, when they throw them into the North Sea or into a mine shaft or what. They have to get them out. The people need people with experience to guide the economies. Just for a moment, and I would be very interested to know exactly how much money does that European Commission in Brussels cost the taxpayers. I saw the salaries, the salary of Van der Crazy, and that was scary, something like 348,000 euros per year. For fuck's sakes. I have been a businessman my whole life. I worked for myself, and I had some great businesses, but there's no way that I could ever draw that type of money out of my businesses. I don't know. These politicians, it's a species that needs to go extinct and fast. Another thing that disturbs me is what is currently going on in America. It looks like the Americans, there is a broad base in the American society that are getting fed up for the shit. And what stuns me is I see every now and then, I see posts of all the funny shit that happened during their election. But nothing happens to those perpetrators. Nothing happened to those perpetrators. Why are the societies so tolerant? I cannot understand that. Makes me worry. But now this weekend, I'm going to have a nice braai. My trusty braaier, as I used it until the drip tray. Last weekend, I realized that drip tray is gone. And I first thought I'll go to a local steel guy and see if they can bend me a tray. And yeah, they came out with prices that, And in the end, I ordered one from the manufacturer. I was surprised. I ordered the thing on Wednesday and it was here this morning. So in the end,
my braaier is back to full speed and we can enjoy it. And I want to say to all of you, you must have a great weekend. Enjoy the people around you. Make sure you take time for yourself. Just walk into the garden and go and sit under a tree and think about nothing. Don't have your phone with you or a laptop or anything. Just sit down and listen. I do that many times. And just sit and listen and let the bush talk to me. There is so much happening that we don't hear and we don't see. And we don't see it because we're not looking, and we don't hear it because we are not listening. The world has gone crazy. And for me, I saw something last night about Washington placing 4 Iranian companies, placing sanctions on them. The one is a logistics company, and the other 3 are involved in the manufacturing processes of the Iranian drones. And you will not believe it. The Americans sanctioned them because they were supplying drones to Russia, and they sanctioned the logistics company for making the arrangements. What the actual fuck is that? Where does this fucking Americans get the right to do something like that? The Iranians are not allowed to make drones and sell it to Russia. Only America can make shit and sell it to the other people. This shit must stop. The sanctions thing. Where did America get the right to sanction the country? And you know what makes me furious is they've placed those sanctions on that Iranian companies instead of themselves picking up their bloody feet and compete. No, they put sanctions on that companies, and then they expect, well, no, they don't expect. They demand that the whole world must follow that sanction. Fuck, I better get off this topic because it's making me fucking angry. Where did they get the right to do it? But from what I see currently happening, the world has had enough of that shit. I'm going to call it the BRICS bloc. That is the people that are, they don't want any part of this Western shit. I mean, I see Iran is now beginning to export more oil. I see Venezuela is getting more oil in, and all due to the payment systems that the Russians have implemented that is making it possible for these guys to pay and get paid. And I love it. And I'm going to leave you with this little bit of almost a what a fuck. I see Saudi Arabia has given notice that from the 1st of October they will be pumping 1 million barrels a day less. Now that must be irritating to the West. And I am sure they are doing it specifically to make room for Venezuela and Iran. Nou ja manne, julle moet julle naweek geniet en julle moet lekker gaan braai en dankie vir die ouens wat gechat het hierso. Ek waardeer dit. Ja, as jy gaan visvang, Michelle, geniet dit. Gaan jy visvang of gaan jy hengel? Maak nie saak nie. Whatever it is, geniet dit. Ek was 'n groot hengelaar in my lewe. Ek het op 'n stadium 2 bootwinkels gehad. Ek het baie vis gevang in my lewe. In elk geval, lekker naweek vir julle.
en kyk mooi na die mense om jou, die wat vir jou belangrik is. Luister so 'n bietjie, sit net stil en luister 'n bietjie dat hulle met jou praat. Luister net wat hulle sê. Dalk hoor jy ietsie wat jy nooit aan gedink het nie. Okay, is 'n kompetisie. Ja, my jongste seun is ook 'n ywerige kompeterende hengelaar. Hy het so 'n ding wat hy hier in die Laagveld begin doen het. Hy was 'n deel van die best ding en toe hy 'n nuwe ding begin waar dit gaan oor families. Dis gefokus op en daai klap ding van hom het nou vreeslik gegroei, want die mense love it. Hulle kom met hulle vrouens en met hulle kinders en almal enjoy dit. Nou ja, laat dit lekker gaan daar waar jy is en kap dit flou, maar vat dit versigtig. En soos ek gesê het, weer 'n keer, just for a moment, sit down and let those that are dear to you, just let them talk. You say nothing, just talk. You may hear some wonderful things. Lekker naweek.